Annyeonghaseyo, Joanne. So, Jolina is home na, right? Nana siya sa inyo, ha? Nauli na siya. Yeah, dili siya ganahan magpa-video. So, kanang kabalo naman siya, no? Kay more than 3 days naman ang iyahang absences. So, natangtang na siya sa kanang study room. So, at least, na ako'y kanang witness na kanang dili siya ganahan magpa-video. I asked her for a video and she doesn't want to kanang magpa-film, mag-video, right? Yes. Dili siya ganahan. Okay, sige. So, I respect her decision na di siya ganahan magpa-video. So, okay naman ka siya. Nana siya sa inyo, ha? Asan daw siya gikan? Sa kuan, Tamiya. Tamiya? Isa man niyang kuyog na to? Si kuan, si Uyab. Yang uyab. Yang uyab jadi yang kuyog. Na-inform na yung mama about anak. Sige, thank you, Joanne. Bye-bye. Andrea! 안녕하세요! Andrea, LL, and Chelsea. Wow. Langoy ko na, Andrea. Ato pa dito. Okay, try. Wow, good swimmer, ha? May ka naglangoy, Andrea, da. Balik na, balik. Chelsea, dili mo dagan, Chelsea, kay may slide ka, ha? Chelsea, dili mo dagan, may slide ka. Wala pang mo ko na nag-read o ka na mo wipe. Read pa rin. Ari wait. Yo ka tawagan mo tres.
Nigel, Nita, and Jivon. 안녕하세요, Rachel Grace. So, why absent today? Ngano man? Nagpatuli mo? So, they absent today because they circumcise. Okay, nya sakit. Sakit? Dili sure? Yes. Onya, so tomorrow, Saturday, and another day, Sunday. So, rest mo ha. Dili mo magsigig dagandagan. Dili mo magsigi og unsa man. Dula. Urong sa mo sa balay ha. Mag-rest sa kay para dali ayo ang inyohang tole. Ay, bye. After 3 days, pwede na mo maligo sa dagat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Kuya. So, this is Kuya Ray. Why are you crying? Okay, Kaka? So, I've heard that you wanted to stop studying here in the study room. It's because you felt shy. Maulaw ka. Okay, you're the only boy in the special. So, nay, manungog din mo lang ka? Wala. Walay ka nang magkabuang ni mo. Ikaw ka maulaw ka kay pero babay mo kauban. But if na kay kauban nga laki, dili nasad ka. Nga naman, kapuyan ka. Dili ka ganahan mag-eskwela din. Di ka ganahan magsagog story. So, because I was concerned since you've got one absent, and just this morning I was looking for you and they told me that you are in the internet cafe. Sige daw kag internet, so that's why I called you tonight to ask if you are still interested in studying here in the study room. But you've said na you will quit, so dili na ka. Ganahan na ka mag-internet. Dili. Pero nga nung magsige makag-internet, basta ting klase, dili ka musud. Nga naman. Ha? Sige eh. Dili ka ganahan. Kaya nga no puro girls. Ayaw na ka. Ulaw, okay raman. Dili mamasok ko si teacher if mundang ka. It's your choice. Ha? Dili man po na ito mapugo since I really know nga shy type juk ka, maulawon, so okay ka na. Nanilak mga kasama ka sa mama, kaya maundang ka, pero wala ka bunali, kasaba na ka. Nay lang, ha? Inay mo mama nga, ma wala man nasuko si teacher, dili man daw masuko sila Sir Vicky. Ha? Ako lang na ni mama, okay? But for now, it is your decision. Final naman yun ka, ha? So, tubaga si teacher ha, yes or no, ha? Ginahan pa ka mo eskwela sa study room? Dili na? Okay, so, I hope that someday you will gain the confidence, kuya, in order for you to blend in your future career, ha? Sa imuhang school, dili na ka maulaw, okay? Even if it could be mga girls imong kauban or boys, I hope nga mo boast imuhang self-confidence, self-esteem, ha? Fighting? Fighting. Okay, so if there is event nga mahitabo diri sa atong area, if mag-live si sir na event, you can still join. Okay? Pwede ra gyapon ka mo appeal, ha? Together sa imong mga friends. Okay? So, I hope nga okay ra mo sa imong mama, ha? Ina si mama nga
Kanang, okay ra si teacher ma, nagstorya na mi. Ha? Okay ba? Okay na hila. Okay? Bye-bye.